ni sa re ga sa re pa ma ga স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23শে জুন থেকে 5ই জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 시리시티니 어카지대로 하스티니 쪼또 루그럭노 아니 카니 파이플레야 함선마 따이치바야파루 어머다이 지니 그 탈라이마 때 하마리 뜨의 파이톤 खुलुमखा आं पिनाकी देव बर्मा त्रिपुरा हास्तिनी जत लुकुरवनो स्वर्णकमल ज्वेलर्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाका हामताय खुलुमुं याफारु। स्वर्णकमल ज्वेलर्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर। ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून निसिमी 12 जुलाई जरा। ताइ बतंग नंगनि बाय कक्तमा काहाम आबुं खा नर बचाम रांचागनो सेलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग। अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगरि जाग। Gold in making charges of the tongnai 25% off. Day diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amus miyako mega lucky draw tongnai duita scooty. Day lucky draw tongnai 11ta home appliance. Day niro pibrum no sokan bo. Totanoro lamsogo স্বর্ণকমল ফাইনাল বার্গেন। তাই চিনি স্বর্ণকমলের শোরুম শালগ্রাম খুলুক যাত্রা হামবাই। Gram Lychee Drink. Refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi,
and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulum ka ang Sunita Morashik nuruk zoto noro lam shugo sinita bushak zorani Kokborok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Bisisala it hangman yagolobo implement klaijak liya ti prasha ekorni kaisa samung batang apni bagai BJP habang ni ongkori finani bagai tiar ongjak ti pramotha Tashala Agartala Press Club kaisa kokthong panda khlai abai heni no tampo mongrekha ti pramothani MLA Ronchite Parma Haino hai wana masing saka hostel logo shaksang no kodok shoroi theka remchio rung sirungai tongnai jeki marak mungoi khorok sa shekla Pati muni kokto aman kan gino pati mung thayo thangu shagoi ka mono thanani police pati mung na tiye chaito winai to mungko ongkhor jak tabuk mono thanani police Haino hai hoiza kokto mani bisingti Ramchandra Ghat Indra Colony amseni tongnai ting kwasar sini nogoret khlai manjakha 11 gram brown sugar Hatiwabuni hati dorto lekai ungran huni shaka police Paithagonok phang ting kwasar ji kharjok tongmani bagai bihna arrest khai ka police Charshola MBB Airport ni meeting room of Klaijaka Kaisa Advisory Committee ni Khoksa Panda Manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MPB Bulok Kumar Dev MBB Airport Director Keshi Mina West Hangkoni DM Dr. Bishal Kumar SP Kiran Kumar ke Advisory Committee ni Adong Krishna Dondas no khoboi te kubunadong ro Joshua Raja Khoraguli ni Porba Shawa Iskon Agartala ni Luazi Mumbai Road ki Filmano Tuye Klaijaka Kaisa Panda Manjaka Hasne Hastepa Indrashana Redinalo MP Biplop Kumar Dev Bubagara Pradip Kishore Dev Burma Kasam MLA Dr. Dilip Das no khoboi te kubunadong ro July Shalmari or Raja Khoraguli work Klaijangani Tanguitango illegal migrants issue no te Kashakoto Rally Arili Jototong Koshung Lokorokni Rally Huni Shaka Emile Ronchite Burma Mansane Hastini Bubagara Pradip Kishore Dev Burma no khoboi te kubun lokorok Jasala Kashakokthong Panda Khlai Okong no Shaka Emile Ronchite Burma Lama kinaro berazak malpungo thangai thutai romani bai lahar party mungo klai thimrajak khorongni borok
পাটিমুং সরিলাম লাহারা তংমানি হোটেল বেসখানি কক্টমা আবাই পাটিমুনি কক্টমা মানখিনো ফের সাবিসনে আদং রক থাঙ্গৈ আশাগত খমানে রকনো লাংজাকা বিশাল গর্ব কাছে শাখামনগ আবনি ইয়াগলর এফর খ্লাই রহর জাখা আগরতলা জিবি শাখামনগ তাবো কক্টমা শুক্রবৈ বিসিজালাই থাংমানি ইয়াগলবো ইমপ্লিমেন্ট খ্লাইজাগলিয়া তিপ্রাসা একর্ডনি কাইসা সামুং বতাং আবনি বাগৈ বিজেপি হাবাংনি অংখরে ফাইনেনি বাগৈ তিয়ার অংজাক তিপ্রা মথা চারশলা আগরতলা প্রেস ক্লাব কাইসা কক্টম পান্ডা খ্লাই আবাই হেনিনো দামরক মুরখা তিপ্রা মথানি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব আইপিএফ তিনি স্লাইব তিপ্রা মথা তাইবা কতর বেরেমো খ্লাইজাকা থকাইমুং তিপ্রা মথানি খরকতাম এমএলএ ন মন্ত্রী খ্লাইজাঙ্গানি গসিমুং মানমানি ইয়াগুলো বিজেপি বাই হাবাঙ্গো আসুকমানি তিপ্রা মথা হিয়াবা পাইথাগো তিপ্রা মথানি খরকনি এমএলএ নসে খ্লাইজাকসিও মন্ত্রী আবনি বিসিঙ্গ খরকসে ক্যাবিনেট মিনিস্টার তাই খরকসা এমএলএ নকে খ্লাইজাকা হাব মন্ত্রী তালদংনি বিসিঙ্গ তিপ্রাসা একর্ড ইমপ্লিমেন্ট খ্লাইজাকনাই হিनै গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ড ন ইয়াকাरै যত বেরামনি মুভমেন্ট ইয়াকাरै রুমানি তিপ্রা মথা হিয়াবা বিসিসা লাই থাংফানো তিপ্রাসা একর্ডনি কাইসা গসিমুংফানো খ্লাইজাকমানি নুকসাকলিয়া হাস্তেনি লুকুরো আবনো তৈ হাস্তে গনাङै তিপ্রা মথানি সাকাও নুকসাখা খাদুমুং তৈ সেজামুং এডিসি হাবাঙ্গো তংফানো মুংসা সামুং খ্লাইমানলিয়া তিপ্রা মথানি ইএম তৈ এমডিসি আবহাই তংখরো কতল জুংজালো খ্লাইজা তিপ্রা মথা পার্টি আবহাই কেন ইলিগাল ইমিগ্রেট ন তৈ তিপ্রা মথানি সানমুঙ্গ মুংসা সাকথারমুং নাহারলিয়া বিজেপি হাবাঙ্গো তংফানো মুংসা সামুংফানো খ্লাইমানলিয়া এবা খ্লাইনানি রিজাকলিয়া তিপ্রা মথানি এমএলএ রকনো আবনি বাগৈ বিজেপি হাবাংনি অংখरै ফাইনানি বাগৈ তিয়াरंजा তিপ্রা মথা চারশলা আগরতলা প্রেস ক্লাব কাইসা কক্টম পান্ডা খ্লাইयै আবহাই হিনৈনো দামরক মুরখা তিপ্রা মথানি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা আবহাই কেন বিজেপি বদলনি অংখरै ফাইনাই এমপি কীর্তি সিং দেববর্মা হাবাঙ্গো তংফানো মুংসা বরং রিজাকলিয়া তিপ্রা মথানি এমএলএ রক হিনৈব শাখা তিপ্রা মথানি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কীর্তি সিং দেবী উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমরা ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি কথা বলেছি অনেকবার মিটিং হয়েছে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি করছে না কিছুই হচ্ছে না ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে এখানেও তো কিছু করছে না আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে আপনারা বলুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল বেশি ইলেকশন হইতেছে না এখানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে এডিসির হাতে ক্ষমতা পাঠানোর কথা দেওয়ার কথা এটা আমার কথা না 2018 এবং 2023-এর বিধানসভার যে নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো বিজেপির ম্যানিফেস্টো সেখানে আছে সেটা আজকে সংসদে তুলে তার বিল পাস এটা শুধু করার জন্য না 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 10টা এডিসি ওটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা এডিসির জন্য ওটা করছে না তাইলে আমাদের কাউন্সিলে 2টা আছে ভ্যাকেন্সি আছে এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে থাকা বা তাদেরকে সমর্থন করা আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে আমরা সেই জন্য আমরা লাস্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করব কারণ যেহেতু আমাদের অ্যালায়েন্সটা আমাদের দিল্লির সঙ্গে হয়েছে সেখানে আমরা কথা বলবো তারপরে আমরা মোটামুটি সমর্থন প্রত্যাহার করার দিকে আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমাদের সবাই 13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে আমরা লাস্ট দেখা করব তারপরে আপনারা জানবেন যে আমরা কোথায় যাই সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে কি এই বিষয়ে আপনাদের বিধায়কদের সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের আলোচনা কমপ্লিট আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে তাই মহারাজা 7 তারিখে আমাদের র্যালিতে থাকবেন থাকার পরে উনি ওই দিনে দিল্লিতে চলে যাবেন
আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন, আমরা কেন সমর্থন করবো? 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার, ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারটা সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে, সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো, তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। আসালনি গক্তম বান্দ ত্রিপুরা মথানি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা তেবো শাখা উফাইনাই 20 জুলাই সালমারিও দেলুয়া अंगनानि थांगै तंगु कुचुक बेरामनि कक्सा पान्दा आबनतै हाक्तर हापानि होम मिनिस्टार बाय कक सालायनाय त्रिपुरा मथा हनै राजा खरागलनि सिमे अमितनि ककथम चिनि खरां हाइनहाय वाना मासिंसाका हस्टेल नगो साकसांनो कदक सरय थेका एमसिओ रों सिरंगै तंनाय जेके माराक मंगै खरकसा शेखला पाटेमुनि कक्तमा मानखान किनु पाटेमुं थायो थांगु सगैखा मनो थानानि पुलिस पाटेमुंनो तियै चाइतुगिनै तुमंगो अंखरजाक ताबुक मनो थानानि पुलिस हस्टेल नगर रुंस्रुंगै तंनाय रक थुइमानि अबनो पुइलाया तालसा तालनि यागुलो काशियाके काशि थायो हस्टेल नगर रुंस्रुंनाय रक साकसा कदक सरवै थुइमानि कक्तमा काशि फायो आबाइकनो हाइनहाय साकसा कदक सरवै थुइमानि कक्तमा काशि फाइका बिरासिमाइल एसटी बॉयज हस्टेलनि रुंस्रुंगै तंनाय खरकसा पाटिमुनो दे कक्तमानि बिसिंति सायमानका फारसल हर हस्टेल नंगनि फेनो कटक सरवै थेका रेमसिओ रुंस्रुंगै तंनाय जेके माराक मगै खरकसा सिकला आबाइ पाटिमुनो नगै मानका चा साल फुंग पाटिमुं बिरासिमाइल हामसिनि एसटी बॉयज हस्टेलनि कक्तमा आबाइ पाटिमुनो नकाहन केनो कक्तमा रहरजाका नखुनि बरक नखबै पुलिस रंग पाटिमुनि कक्तमा खराकाहन केनो थांगो सगैखा पुलिस दे नखुनि बरक पाटिमुनो दे कक्तमा थुमनारनि बेसकांगो कक्सानानि थांगै थुइनायनि बुमा सावै खाना रखा बसला सांग्रं सालो फन कल खायै नगद लांफायदे हिनि सामानि फियाबार आंखौ सकरे अंमानि बाय बसलानि कगै हस्टेल थाङै मानलिया बुमा बुफा पाटे मुनुरुगै तेबो सयमानखा आसला बुमाय कक सामानि जराव जेके माराक साका रुं नगद थांगा हनके बिजाब करे अंमानि बाय लासि मुं मानते हस्टेल नगद तंगलिया हनै जों 6:30 दामखा जुगेन्द्र नगरनि देल सारवरिखा आरो जे सुपार कल खाय साहरो देन नर जेखिम नगद थाङै सामो नर फायाके बा जेखिम फाजि जाय थिया आइन छाव सुपार दाम सानानि के फाइलेके त जों डाइरेक्ट या सालनि सालथां नम्बुइ जे बनगो थाना हनै चाइतो थांनानै चाइतो जे थिनो आमां नगद थांनाय 2-3 दिन बागै नगद थांनाय नि साव के त फनो आं बनो उसगांगो फायै बुजगै कालाखा बाबा तंगादि बुइ जत तिरिस फाइबाय उंकाय नंगो तंगादि एने बनो सागा के सामाया गलो उंकाय बसाव के 3 तारिखो फाइदिया मा के आं सागा ठीक আছে बाबा आं 3 तारिखो फाइनाय के 3 तारिखे मिया कल खायगा ब कल खायगा आं सागा बाबा रां र गरैखौ के आं नरक फाइनागा फाइदि आं नरक फाइगा आं ता हस्टेल दंया आं जाला नां जागो आं थांसिनाय अर तंयान छौता बुफुर सिमी आपदे हेकेसा एतो दिनले साया माने मिया साखौ गाटा बोलति हुने तांगै तंया हनिसा bo tangi to nyabu to saya no khulogoi saya ta khulogoi saya ani boiro guru ang lasi manu ni chau no boiro pairi ya haida boiro pairi meya kuta bono acha mane bese class pori to class 10 no je tal bese ka khabon no thangya thangjabu thang phayo
उसगां थांफैबो थांफैमागाय Ketangi botangi nogo tanan ini cai tok nasa. न'आव थांनानै दांनि जाय दगाबो सैमिया Nang tam ni wancu nogo matanya ni bagi de bam te hain kanan. न'आव मा थांनानै बागै दं बहासो गंना तकरै बला Tam ni wancu ni cera. एकमात्र सागा बोतामनि सा थाइगा आमा आं न'आव थांनाय नों फायगाय फायनायगा फायदि हिसावनगा आं सागा बाबा तागले रां गोरै गा रां नों खांगा फायानो सागा ता गाय बलगाय आसा न्यानो तलि बाबा ताबु आं कामपाइले आं लाइन तानि दिखा Bufru kok samanya. साइजिंगो सारि Nang bai. Genero ko bufru na painai bo sadli ya hada. खोना फुंगो फायनाय साजा खोना फुंगो बुफाबो सागा खोना फुंगो जेसके बन नुमानो रै रहरानो बाबा के आव आव नि बबो Ketam mui wancu genero kena paina painin cai bo am te kai. खोना फायना फायनाय साया बो फायदि हिंगा जों खोना फायनाय नि सागाता Nin jrai no sala saka. तलां बा तलां याबा तो बो खोना फायनाय के नरक फायगे आं थांनाय Asya te kese ko norok nin jrai no paina padin nei sahare nin jrai tam tabu phai tam khane ni nangora tona fe tongdi. Ram puisa ro kori ro hani noro saharo na busu ko boi. नगर तंनाखै दं रां फैसा Mane rang puisa ro kori phai rong na phai mi ya rong samne. अमतेनि साया बन रां फैसा करि फो बाबा रां फैसा करि नि बागै सा फाइमे या जों 3 तारिख नि कं मते एओ कक सा पाता ठीक है अच्छा कोइटा बिगी गत ना नरो बाइके समगा पास्ता दिगी टिमिन चालाय खेता अच्छा ओमफ्राय रुमनि बर' हाबनाय मानसि हाबनाय आंके हाबनायाव माने कायसा बर' हुकुमति सुनिनायखा नायखाय नुखाता माने आयं उक्लक्ति थांनाय खेता बफोर बदि हेगु नुखा नुनायखे साबा माने आगे अच्छा अच्छा दं जक्का अबर टिफिन जानानै रुतुक तलायथिनि माले याता बना ग्रुमो हि नायखाता बिन मुंतामा जिकि मारा बक्लासे परि क्लास 10 पाटिमुनति चाइतुगने तुमगो अंखरजाक दाबुक पुलिस फियाबा तामनि बागै आबा हेके थैका आबनति दाबु सुसरा मुसा साइमानियाखो पाटिमुनति चाइतुगने तुमनि यागुलानो साइमानाय कोइ पाटिमुंतामा आसला बसलानो आबा हेके थैमानि नुगै स्राबसानि बिसिंगो नबारबादि फाये सुबाय सुग्रब खलायक्लांमानि सुबांखा आनुखुनि बरकनि बिसिंगो पाटिमुनो कितेंगै नुखुनि बरकनो खबै रोंस्रांनाय रकनि बिसिंगो नुकजाखा खाकामुक देवाना मुं Bureau Report Chini Khorang Haino hai hoiza koknomani bisingti Ramchandra Indra Colony Amseni Dongnai Tingkwa Sarchini Nogoret Clay Manjaka 11 gram brown sugar Hatiwabuni Hadidor Tole Kai Ungran Huni Shaka Police Paitagonok Fang Tingkwa Sarji Kharzok Tomani Bagai Bignaris Clayka Police Wait, दूर रहो Fekmuni bania khlani rokno romnani thangai kahaman mari mankha khwai thanani police Patimungati khwai thanani police shaka borongni thani kaisa hoja kokno sobaijak tongmani Ramchandra Ghatni Indra Colony Amsini Tingkwa Sarjini Nogo Kabama Marini Brown Sugar Tongo Hane Koktoma Manmani Yaglono Khwaini SDPO DCM te Gon Police Bahini Rokno Logwati Indra Colony Amsini Tingkwa Sarjini Nogoret Klaika Abni Yaglona Dogi Manzaka 11 gram brown sugar Hatiwabni Hadidor Tole Kai Unehini Shaka Police Fiawa Police Family Thermani Nokni Nokfang Kharzak Dabok Hypano Party Mungo Bihna Eris Klaika Khwai Thanani Police নেতৃত্বে আমরা দিনরাত কুয়াশা শহরকে কীভাবে ড্রাগস মুক্ত করা যায় সে বিষয়তে আমরা কাজ করছি তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপ করা আছে সব জায়গাতে খোয়াই এবং খোয়াই আশপাশ অঞ্চলে তো আমাদের কাছে আজকে দুপুরে একটা খবর আসে যে রামচন্দ্রঘাট সুশঙ্কর আচার্যি ওরফে টিঙ্কু ওর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস মজুত রাখা আছে তো আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার ছিল আমরা ডিসিএম স্যার এবং অন্যান্য
স্যার সাক্ষীরা ছিল, সবার উপস্থিতিতে আমরা যে এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর, সেই প্রসিডিউর মেনে আমরা সার্চ করে আমরা 11 গ্রাম আমরা হিরোইন উদ্ধার করি। সে হিরোইনগুলি আমাদের যে এনডিপিএসের আইন অনুযায়ী সেগুলি আমরা সিজ করি। আর আমরা এই যে যার পজিশনে আমরা পেয়েছি সুশঙ্কর ওরফে টিঙ্কু আচার্য, ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্য, আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করি। এখানে মূলত আমরা যখন যাই তখন ওরা সম্ভবত ড্রাগসগুলি ধরার জন্য রেডি করছিল। তো আমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। তো আমাদের ধারণা সেখানে সুশঙ্কর মানে যে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোকও থাকতে পারে। আমরা সেগুলি দেখছি, যদি আমরা এই কেসে অন্যান্য লোকও পাই আমরা সেই কেসে আমরা সেগুলিকে অ্যারেস্ট করে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করব। স্যার, যে মালটা ধরছেন এটার বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে? 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো। তো স্যার, এই যে অভিযান আপনারা দীর্ঘদিন ধরে খোয়াই করতেছেন, এই অভিযান কি আগামী দিনও জারি থাকবে? অবশ্যই, এটা আমরা চাই খোয়াই শহর যাতে ড্রাগস মুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ ড্রাগস মুক্ত, ড্রাগস ফ্রি। আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অর্থনীতি যা নির্দেশ যেটা চাচ্ছেন যে ড্রাগস ফ্রি, যে জিরো টলারেন্স নীতি, সেই হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা চাইব আমাদের সাথে যাতে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি। আরেকটা বিষয় স্যার, আপনারা তো প্রচণ্ড প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন খোয়াইতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তো খোয়াইয়ের যে সাধারণ নাগরিক আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন? সাধারণ নাগরিককে বলবো, আপনারা একটু আপনাদের যে এলাকা সে এলাকাতে আপনারা একটু নজর রাখবেন। এরকম কোনো যদি কিছু করে যে সাসপেক্টেড কিছু বা কেউ ড্রাগস বিক্রি করছে বা ড্রাগস খাচ্ছে, সেদিকে সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে খবর দেবেন। আমরা যারা ড্রাগস বিক্রি করছে তাদেরকে আমরা সে আইনে আটক করার আমরা চেষ্টা করব এবং যারা ড্রাগস নিচ্ছে তাদেরকেও আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব এবং তাদেরকে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে সঠিক পথে আনা যায় আমরা সেদিকেও আমরা চেষ্টা করব। Paithago party mungo kurang tongnai rokni mungo NDPS tek kenongo khaisa khai fayat abai kena drugs paniak khane tim kwasar jino romani bagai chaidogoi nei to mungo onkhorjak tabok khwai tharani police khwaini shimin biplomni kokthum chini khorang Charshola MBB Airport ni meeting room o khlaijaka kaisa advisory committee ni khoksa panda manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev, MBB Airport Director K. Shimina, West Hangkoni DM Dr. Bishal Kumar, SP Kiran Kumar ke Advisory Committee ni Adong Krishna Dondas no khoboi te kubonadong rok. Ashani koksa pandano ti koksanari thanga MP Biplop Kumar Dev Shaka Airport Authority ni Raidana Rugoi Bishuo Waini Klaizago Advisory Committee ni meeting a committee ni chairman Ongo Hastini MP aro dalbidal koglam shazago thanglai shuk khani rokni shep shabno ti tebo bhai samung batang ro kyagon harjagoi tong aborokno naikolani bagai hini Shaka MP Biplop Kumar Dev abro karibu Shaka committee ni yago tongmani abo borok khlayo te kubun hankeno central ro horjago hane aba haikinu tebu Shaka Guwahati ni yagola Tripura MBB Airport kabang birkhung thanglai shuk khlayo aboni bagai tabok dalbidal infrastructure botongo MBB Airport hani Shaka MP Biplop Kumar Dev বছরে দুইবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া যে নিয়ম অনুসারে
এয়ারপোর্ট যে হয় এয়ারপোর্টের একটা কমিটি হয় ও স্থানীয় এমপি তার চেয়ারম্যান হয়, তার একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু তার মধ্যে আলোচনা হয় তেমন নয়। বর্তমান স্থিতি আর ফিউচার কি হতে পারে, কি হচ্ছে, সুবিধা অসুবিধা দুইটা তার মধ্যে আসে। যাত্রী সুবিধা, এয়ারলাইন্সের স্থিতি কি, বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিন্দু তার মধ্যে আসে, আলোচনা হয়। যেটা আমাদের দ্বারা করা যেতে পারে সেটা আমরা করি, আর যেটা কনসার্ন অথরিটির দ্বারা করতে হয় সেটা এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর আছে, ওনারা ওনাদের অফিসিয়াল মাধ্যমে সেগুলো কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠায়, আর তার জন্যই এই মিটিং করা হয়। আর এই মিটিংয়ে বিশেষ করে যাত্রীর সুবিধা অসুবিধাগুলোই বিশেষ মাহাত্ম্য দেওয়া হয়। আর আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ত্রিপুরাতে যে এই আগরতলা এয়ারপোর্ট, মহারাজা বিভূতিভূষণ মানিক্য এয়ারপোর্ট, এই এয়ারপোর্টে গুয়াহাটির পরে হাইয়েস্ট ফ্লাইট এখান থেকে হয়। আর এয়ারপোর্টে যদি দেখি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও সেটা গুয়াহাটির চাইতে কম নয়, এটার চাইতে বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে আছে। তো স্বাভাবিকভাবে মিটিং যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং যাত্রীদের সমস্যার সমাধান হতে পারে, আর এখানে যারা কর্মরত আছে তাদেরও যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থা হতে পারে, তার জন্য এই মিটিং। আসলে পান্ডাওয়া এমবিবি এয়ারপোর্ট এডভাইজরি কমিটি চেয়ারম্যান এমপি বিপ্লব কুমার দেবনো কারেবো মানজাखा एमबीबी एयरपोर्ट डायरेक्टर केशी मीना वेस्ट हांगकरनी डीएम डॉक्टर विशाल कुमार एसपी किरण कुमार के एडवाइजरी कमिटी ने आदों कृष्ण दान दासनो खोबै तेकुबन आदों रक राजा खरागलनि सिमी अमितनि गक्थुम चिनी खरां डेस्टिनेशन Jashalo Raja Khoraguli ni porba shawa iskon Agortola ni Luazi Mumbai road ki filmano tuye Klaizaka Kaisha Panda Manjaka Hasni Hastepa Indroshana Redinalo MP Biplop Kumar Deb Bubagara Pradir Kishore Deb Burma Kasam MLA Dr. Dilip Das no Kobe Tekubonadong Rock Pharmacy of Tripura as guest of honor. সবাইকে বলবো জোরে হাততালির মাধ্যমে সবাইকে স্বাগত জানানোর জন্য আমি প্রভুজিকে অনুরোধ সবাই জোরে হাততালির মাধ্যমে আমাদের অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে নেবেন। আমি প্রভুজিকে অনুরোধ করি কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ Asalni panda pula no panda manjang na narwerong na lamja sugi na harzaka abun yaglo sengzaka shali panda panda kok shanan thange haste ne hastefa indro shen ready na lo chaka cherarong no pula ni simino dormono tei frengna ni nango abo haikeno nok ni simino joto hukumu mukumu rokno shirina ni nango hunai abo no kariba asalote vital vital koklam shaka haste ne hastefa indro shen ready na lo नजदीक से देखना, भगवान के पास जाना, भगवान को कभी कभी अपने घर के पास लेके आना, ये सब काम है। तो भगवान को पूजा करते समय एक एक पद्धति होते हैं। पहले अपना कंसंट्रेशन करने के लिए भजन करते हैं। भजन करते समय दूसरा सोचते नहीं, वो ऑटोमेटिक हाथ दो एक ही जगह आता है और बाकी के जो मिला रहा है उसके रिदम से मिलाते हैं। और वैसे ही जो भजन करते हैं वही भजन वही नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, जितने देर भी करो मगर ध्यान रख के उसी में अपन ये करते हैं। तो उसमें ये भजन करते समय उच्चित नीचे धनवान है गरीब है ये नहीं देखते। भगवान के पास जब आते हैं तो वो सब भूल के सब भगवान के सामने एक है, सब समान है। ये ऐसे अपन अनुभव में करते हैं।
और ये भगवान रथ यात्रा के टाइम पे भगवान को अपने बस्ती में लेके जाते हैं, अपने घर के पास लेके जाते हैं। Abono kariba shalnibada kok shanan thangi MP Biplop Kumar Deb Shaka Bangladesh tongnai minority rokni party mungno teye abo haikeno Shaka 12 hektar sep tongnai 12 hektar ni Hindi rokni majority tongsak nei abono karibo tebo dalbidal nangumani kok Shaka MP Biplop Kumar Deb যে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে ইস্কনের উপর অত্যাচার মহারাজকে জেলে পুরে দেওয়া और সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের সর্বশান্ত করে দেওয়া সে ইজ্জত হোক সে তার প্রপার্টি হোক মানবিক দিক হোক প্রশ্ন এই রাজ্যের মধ্যে যারা 35 বছর শাসন করেছিল এই মোমবাতির দল কোথায় এখন এই মোমবাতির দল তো দিনের বেলা মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে যেত মহারাজ এখন এরা মোমবাতি নিয়ে কেন বাংলাদেশে যায় না কেন সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য কথা বলে না প্রতিদিন বলাৎকার হচ্ছে ছোট ছোট মেয়ে হিন্দু মেয়েদেরকে কেন এরা তাদের মুখ দিয়ে কথা বলে না কোথায় তাদের হিউম্যান রাইটস কমিশন কোথায় রাষ্ট্রসংঘ ইউএন কোথায় ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি পার্টি এদের একজনের ঠোঁট পর্যন্ত নড়ে না মহারাজ মনে রাখবেন ভারত ততক্ষণই সুরক্ষিত আছে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু আছে yang te khaksa phasing ar shalni panda kok shanan thange bobagra prodot kishor debruma shaka politics te dormo thanchaya hanai abo kaini no juda juda lama hanai abono karibo tebo dalbidal nangkumani koklamni bisingte ashala koklam na rakha bobagra prodot kishor debruma राजनीति अलग है आपका इतिहास आपका परंपरा आपका कल्चर अलग है लेकिन हमने हर चीज का सॉल्यूशन हमने सोचा है कि उसका सॉल्यूशन डेमोक्रेसी होता है नहीं कभी कभी अपना कल्चर अपना इतिहास अपना धर्म को भी बचाना चाहिए महाराज अगर आपने मुझे यहां में बुलाया और बोला कि मैं तिपरा मोथा का सुप्रीमो बन के आया हूं गलत है तिपरा मोथा तो बना है 5 साल पहले मेरा संबंध महाराजा वीर विक्रम का संबंध आपके साथ 100 साल पुराना है आप 5 साल में क्यों जोड़ते हैं इसको ये तो पुराना संबंध है कुछ गलत बोल रहा हूं नहीं तो ये जो सीमा है इसमें आप दीवार मत लाइए ये पुराना संबंध है आज जब मैं कुमिल्ला में जाके बोलता हूं कि यहां में महाराजा वीर चंद्र का लाइब्रेरी था तोड़ दिया गया क्यों क्या क्या था महाराजा वीर चंद्र लाइब्रेरी ने कुमिल्ला में जला दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर का घर रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है आज उसके घर को बर्बाद कर दिया गया क्यों क्या पाप है क्या गुनाह है तो हमको भी विचार करना चाहिए कॉक्स बाजार चिटकग्राम ज्यादा दूर नहीं है और मुझे तो लगता है कि जब भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी अपने देश के खिलाफ कोई भी कुछ जहर बोले तो हमें जवाब देना चाहिए हम करते क्या है माननीय गवर्नर साहब आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है लेकिन मेरे पास थोड़ा सा फ्रीडम है बोलने के लिए तो मैं अपना दिल का बात बोलता हूं बहुत लोगों का दिल का बात भी है लेकिन अनुमति नहीं है मुझे अनुमति नहीं चाहिए तो मैं बोलता हूं हमारे लोगों को मारा जाता है हमारा औरत का बलात्कार किया जाता है बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट चिकन
नेक है, इसको हम लोग सलाम कर लेंगे। रोज हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ जहर फैला जाया जाता है और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनका सिंगर जो आया है, उनका फिल्म क्या, उसको बैन कर देंगे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे 3 महीने तक। हम लोग टिकटॉक को बैन कर देंगे। अरे जब तक उनको दर्द नहीं होगा हिंदुस्तान के और हमारे माइनॉरिटीज को, हमारे मंदिर को जलाने से, हमारे बुद्ध मंदिर को जलाने से, हमारे गिरजा को जलाने, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगा वो आपको बाप नहीं बुलाएगा। Asal ni pandau manja kahasni hastefa Indra Shan Reddy Nalu MP Biplab Kumar Deb Bubagra Protor Kishore Debroma Kesam MLA Dr. Dilip Das no khoboi te kubun adong rok. Raja Khoragul Nishime Omit Nikok Thum Chini Khorang 7 July Shalmari or Raja Khoraguli work Lizanani Tanguitongo illegal migrants issue no te Kashakoto rally Arili Jototon Koshung Lokorokni Reli Hinishaga Emileron Chite Burma Mansane Hastini Bubagra Prodit Kisur de Burmano Kobite Kubun Lokorok just Lokashoktum Panda Clay Okono Shaka Emileron Chite Burma Ashley Koktum Panda Kok Sanani Tanga Emileron Chite Burma Shaka 7 July Shalmari Reli Klizanani Tanguitomani Abonon political Anglehene Ashla Hani Bubagra Bo Faye Kognarok Night Talbidal social workers Robo Faye Manjak Nai Ashley Reli Klizanani Naimani Unka Light 19 Meshal Mario Ministry of Home Affairs Net Dagi Mumbai Talsoni Bagu Zora Kawi Zakmani Hakotora Mani Joto illegal migrant Rockno Deport Klizanani Bagai Abaikino Hakotoni Dalbidal Tayo Shamong Batang Harsaka Fiabat Abu Fano Hastoa Shamong Batang Harmani Nuksaya Kohane Abon Bagino Ashalok Klizanani Reli Hene Abro Karibote Bonangomani Kok Shaka Emleron Chite Burma যতন খুলুমবাইকা যে চিন্তিনি और कैसा प्रेस मीट खाइमान इनखा और खूब गुरुत्वपूर्ण कैसा प्रेस मीट जों फाइनाय 7 तारिख जुलाई सम्मानी दिनो आगरतला कैसे रैली खाइना थांगतंगो और रैली टोटली नॉन पॉलिटिकल एवं नॉन रिलीजियस रैली उनाय और रैली वो चिनी हा बुबागिरा महाराजा प्रदीप किशोर देव बर्मा बबो तंगनाय बार कगनारनाय तै बो हिमनाय जों सारा त्रिपुरानि विभिन्न कोनानि civil society NGOs no khoboi kobang ma social worker rok adino phainai hajar phainai agortolawo ega kai jeng obono sanani nayo je Ministry of Home Affairs ni bukhaktoi 19 May 2025 সাল মারিও যে নোটিফিকেশন কারি জাখা এবং অর বাংলাদেশ নি মায়ানমারে যারা ফাইনাই চীনা ইন্ডিয়াও হাবই তং ফাইনাই বা ত্রিপুরা হাবই তং ফাইনাই বরগনো নাইতুগু তিখলাই বংনে হাওয়া কিফলিনানি পকটঙ্গো কিন্তু ত্রিপুরা সরকার 30 দিন টাইম বাইন্ডিং বিসিংগো খাজাক ফনো আর কোন মুসা খাইজাগলিয়া কিন্তু সুমনুখা গুজরাট হরিয়ানা খাইজাকা দিল্লি খাইজাকা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল আসাম খাইজাকা এবং ও কিছুদিন আগে তামিলনাড়ুও স্পেশাল টাস্ক ফোর্স খাইজাক মানে পকমাবো মানখা কা তাবুক চিনি পকংখা जों गभर्नमेन्ट साननि नायो डाक्टी खायै ओ जे टाइम लाई थांमानि परेबो मनो खाइमानो अम निर्देशनाव तंग जे नोटिफिकेशन सिजाक तंग म खालाइमानो किन्तु गभर्नमेन्ट अमनो कोनो खालाया का आबनि बागैना आं साननि नायो जे गभर्नमेन्ट मनो खालायतन जों जतन तैनो अ मुभमेन्ट जेतो नेशनल इश्यू आबनि बागैना जों राजनीतिक कालाना तुब्लिया जत दफानि जत अंशनि बरनो तुइ जों मुभमेन्ट खालायनानि जों नायता खाखलायो आदिनो सारा त्रिपुरानि जत जागानि जारा विभिन्न सिविल सोसाइटी तंगनाय एनजिओस खाय तंगनाय बा जारा राजनीतिक बे गदाल जायगा बरगो आदिनो फायदि एवं चिन हाबुबा गराबो आदिनो राजनीतिक अजामा हिसाबै फायगला बा हाबुबा गरा हिसाबै फायै आदिनो और फाय मालाय फायनाय जोंबाय बाक्सा रेलियो नखरनायता एका आबनि बागैना आं खाथुंगो जे बुबागना ब्लेके हामबाय मारो तामनेका बचिनि प्रत्येकटा चिनि दफानि मुभमेन्ट बचनो लगिरि तंगो बिनि ब्लेसिंग तंगो आबनि बागै जों ब्लेकेनो तंथगो आं नंनियो मीडियाते आं मनो कयनाय सारा त्रिपुरा लुकरंनो नरक फायदि खरां क्रिसा फायदि चिनि हानो बांलादेशनि बररक फायै सेगै तंफायमानि चिनि हा मानथायनो सेगै तंफायमानि अमनो जों फिरगैनानानि बागै जा सरकारि जे निर्देशना तंमोनो अमनो फुलफिल खालायै बरनो नायथुगै तिखलाय रखनानि
অবনন বাগৈনো जों গনাই রাজা খরাগুলিনি সিমি অমিতনি ককথুম চিনি খরাং Lama kinaro berazak malkhongo thangai thotai romani bai lahar party mungo klai thimrajak khorongni borok party mung sorilam lahar tongmani hotel beskhani koktoma abai party muni koktoma mankhino fire service ni adong rok thangoi ashago do khomane rokno langjaka bishal gorba khakse shakhamnogo abuni yaglor refer khlai rohor jaka agortala jibi shakhamnogo Allahar party murokni yagolono koktoma ka shoi feka chorilam lahar kinaro kabangko hotel tongu hene abuni bagai lahar kinaro malkhong berai roman korokno maisanani thanglayo shalbrumne haikeno ashalabo malkhong berajak tomani koktoma abai jerauna berajak malkhong nugui manlia ongmani be kongsa baik malkhong phai thotairo phaika malkhongo ababai belaikeno sagodo khuman kha baik malkhong sonaide lobe dongti khoroksa borok parimuni koktoma mankeno parimung the thangu sogoi ka fire service ni adongrok Logi logi no borokno tlangjaka bishalgor shakhamnogo khoroknoni bisingo khoroksani shakberini hamni hani shaka fire service ni khoroksa adong abuni yagulo borokno refer khlairo horjaka agortala jibi shakhamnogo আমাদের বিশালগড় ফায়ার স্টেশনে একটা পরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চরিলাম বাজারে আমরা সরাসরি ছুটে গেছি গিয়ে সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই দুটা পেশেন্ট পড়ে রয়েছে রাস্তায় আমরা সাথে সাথে তাদের তিনটা বিশালগড় হাসপাতালে এনে দিচ্ছি কিভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটনাটা লোকাল পাবলিক করেছে এই একটা বাইকে আর একটা ওয়াগনার গাড়ির মধ্যে এনে লাগা দিচ্ছে মানে তারা কি বাইক চালক ছিল হ্যাঁ তারা বাইক চালক ছিল কি নাম তাদের তাদের নাম একজনের নাম কিশোর ঘোষ আর একজনের নাম রানা দেব বাড়ি কোনখানে পাওয়া গেছে নাকি বাড়ি দেখলাম ট্রিটমেন্টে পুলিশের কাছে যাতে হলো জাঙ্গালিয়া হ্যাঁ বিশালগড় কেমন আছে অবস্থা এখন একজন সিরিয়াস আছে আর একজন একটু ভালো মোটামুটি বিশালগড়নি সিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং Tabo kisha lenglamani zora tebo hasda hayungte hakotoni koktoma tuboi faitongo lenglamani yagulo Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা PNBর বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।
আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামানি ইয়াগলো হাইনো হাইলাম শোগো সিনি kokborok koktomawo haino hai faide naile firano tenini koktoma bokrogrok bishijalai thangmani yagolo bo implement khlaijaglia tiprasha accord-ni kaisa samung batang aboni bagai BJP habangni ongkhori fainani bagai tiar ongjak tipra motha tasala agortala press club o kaisa kokthom panda khlai abai henino tamprok mongrekha tipra mothani MLA Ranjit Deborma haino hai wana masing saka hostel logo shaksang no kodok shroi theka remchu rung srungwe tongnai jeki marak mungoi khoroksa shekla patemuni kokto aman khan kino patemung thayo thangu shagoi kha mono thanani police patemung no tiye chaitoi nei to mungo onkhorjak tabuk mono thanani police haino hai hoiza kokramani bisingti Ramchandra Ghat Indra Colony amseni tongnai tin kwasar chini nogoret khlai manjakha 11 gram brown sugar hatiwabuni hadidor tole khai unglanu huni shaka police paithagonok phang tin kwasar ji kharjok tongmani bagai bihimna arrest khai ka police Charshola MBB Airport ni meeting room of Klaijaka Kaisa Advisory Committee ni Khoksa Panda Manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev MBB Airport Director Chini West Hangkoni DM Dr. Vishal Kumar SP Kiran Kumar ke Advisory Committee ni Adong Krishna Don Das no khoboi te kubunadong rok Charshola Raja Khoraguli ni porba shawa iskon Agortola ni Luazi Mumbai Road ki filmano tuye Klaijaka Kaisa Panda Manjaka Hasni Hastepa Indrashana Redinalo MP Biplop Kumar Dev Bubagara Pradeep Kishore Deborma Kasam MLA Dr. Dilip Das no khoboi te kubunadong rok July Shalmari or Raja Khoraguli work Klaijangani Thangoi Tongo illegal migrants issue no te Kasha Koto Rally Arili Joto Tongko Shunglo Korokni Rally Huni Shaga MLA Ranjit Deborma Manjane Hastini Bubagara Pradeep Kishore Deborma no khobite kubundu korok Charshola Kasha Kokthom Panda Khlai Okong no Shaga MLA Ranjit Deborma Lama kinaro berazak malpungo thangai thutai romani bai lahar party mungo klai thimrajak khorongni borok party mung sorilam lahar tongmani hotel beskani koktoma abai party muni koktoma mankino fair service ne adong rok thangai ashago do khomane rokno langjaka bishal gorbo kaste shakhamnogo aboni yaglor efor khlai ro horjaka agortala jibi shakhamnogo Tabo koktoma shukroboi Haino hai chorilam projopor amseni BJP tangnogo hapka shikokrongni bodol khogit langjaka tangnogo tongmani TV no khoboi kamangkok mani khonei patimungni koktoma mankheno patimung thaya thangu chogoi ka Bishalkor thanani police patimung no tei naitok mungo ongkhorjak tabuk Bishalkor police
Party Mungo Fake Money Money Kani Chane Rokno Abo Haike Money Koit Lankana Hene Koktumani Bishingti Shavikana Roka BJP Podoni Koroksa Adong Laitane Fashal Horo Abai Party Muk Patika Hene Bodoni Adoroni Kakamung ঘটনাটা সকালবেলা আমার গোপালবাবু ফোন করছে আমি বাড়িতে ফোন করতে কিছু আর্টিফিশিয়াল টিভিটা চুরি হয়ে গেছে এরপরে আইলাম একটু পরে আইয়া দেখলাম যে দরজাটা খোলা টিভিটা নাই তারপরে থানায় খবর দিলাম না সন্দেহকার হইব আর অনেকদিন যাবত এটা এইভাবেই আছে আর্টিফিশিয়াল থেকে আমরা ধারণা সাহস করে আর্টিফিশিয়াল ঢুকিয়ে টিভি লিয়ে যাবো গাড়িটা আমরা ইয়েই আসতো না ধারণাই আসতো না বিষয়টা হইলো চোর তো চোর হই শাসকার বিরোধী কি চোর কি কেউ বাচ্চা চুরি করে গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের এই এলাকার ভিতরে মাছ নেগা আবার ধরেন না কারোর দোকানে ব্যাটারি নেগা আজ আমরা এখানে যে লাইটটি আছে সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এরপর কয়েকটা সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এই ধরনের ঘটনা এই মাঝখানে ভিতরে চলতেছে এই জন্য আজকে জানাইলাম আমরা থানাতে এই বিষয় চলছে মানে আমরা চামু পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত কইরা যাতে অন্ততপক্ষে চুরগুলো যাতে ধরতে পারে দুইটা যাতে তারা শাস্তি দেওয়া হয় উত্তরপূর্ব বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং চারশালা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবন খ্লাইজাকা কাশা বদল সলাইমুং বান্ডা আবনি আগলনো जुदा जुदा बदलिया करे कांग्रेस बरनि बाना रमखा खरक थामुसा मारक बरकनो बरनि बानाया फारि लामजक सगैन हारसाखा Abahaikino hasini lukor Congress Bodoni Bana Romoi Dongma by Financial Congress Bodol Debo Karak Ongnai Heni Shaka State Prodesh Congress ni Asofang Asis Kumar Shaha আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে পম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের তিনজন যারা বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির 2013 সালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিভিন্ন সময়ে যার নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাদেরকে সহযোগিতা করে এসেছেন অত্যন্ত দুঃসময়ের বিজেপি দলের আদিবাসী নেতা শ্রী সুবল দেববর্মা উনি এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে আজকে যোগদান করেছেন এবং আগামী দিনে পম্পিনগরে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য উনি প্রচেষ্টা নেবেন আমাদের পম্পিনগর ব্লক সভাপতি পিন্টু দেববর্মা আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মা আজকে তাদের হাত ধরে আজকে এখানে এই যোগদান আমরা সম্পন্ন করতে যাচ্ছি শ্রী পবিত্র মোহন জামাতিয়া যিনি 2016 সালে অমরপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে আইপিএফটি দলের উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এই আইপিএফটি দলের প্রার্থী রূপে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অমরপুর এবং পম্পি সহ করবুক এই তিনটি বিধানসভা জুড়েই আইপিএফটির একজন নেতা রূপে উনি সেখানে ওনার ভূমিকা পালন করে গেছেন আজকে ওনার সাথে আরও পঞ্চসাধন জামাতিয়া যিনি ত্রিপুরা মথার একজন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এবং এই তিনজন নেতৃত্বের সাথে আরও প্রায় এই অমরপুরে 200-র উপরে ভোটাররা তারা যুক্ত আছেন রাজা করা আগলে নিসিমি অমিটনি ককথুম চিনি খরাং Fashala Union Minister Amit Shah no illegal migrants issue no de koklun tonani bagai Tripura hastini himilam ro khate pramothane adong David Morashini tudul Mumbai te kubuna adong ro
Osalo Tripura Mothani Khoroksa Adong David Mora Singni Tuidul Mumbai Bangladeshi illegal migrants isuno tuyei Hakotorni Union Minister Amit Sano Koktun Tunani Bagai Changori Kutuk Hawai Himuino Lamrekha David Mora Singno Khowei Bodoni Te Kubun Adong Rok Osalo Koktuni Bising De Kok Sanani Thangai David Mora Sing Saka Bangladeshi ro India hawa hapai mani abo khoroksani isuya abo unka international issue hnei abno karibo Saka Padrahani finally rokni bagai hasani tongo songluku rok borokni manthai sokta yakeplena ni nangkha hnei abno karibo ashalote badal bidal nangkokmani koklam shawai knarka मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता का हिसाब से नहीं, एक हिंदुस्तानी होने की नाते और एक त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरासा होने की नाते पिछले 75 इयर्स में त्रिपुरा में जिस मसले के कारण यहाँ का इंडिजिनस लोग सेकेंड क्लास सिटीजन की तरफ अपने ही ज़मीन में अपने अधिकार खो के अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। तो उसी जगह से हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स किए, हम लोग बहुत तरीके का मूवमेंट्स किए, लेकिन अभी तक हम लोग का जो परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। तो अभी हम लोग का ये जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड के इशू उसी मुद्दा को लेकर हम लोग पूरा त्रिपुरासा लोग एक है और इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरा से एकॉर्ड करके 6 महीने के अंदर हम लोगों को अपना परमानेंट सॉल्यूशन करने का वायदा खुद होम मिनिस्टर जी ने किया है। और ये जो एकॉर्ड का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये इनको एकॉर्ड 12 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो त्रिपुरा का त्रिपुरासा लोग बहुत ही अभी दुख में है, परेशान में है। और मेरा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है। आज जो मैं पैदल रैली कर रहा हूँ यहाँ से अगरतला से दिल्ली तक का, इसका एक ही मकसद है कि सरकार को हम लोग का जो डिमांड का, हम लोग का जो समस्या का इम्पोर्टेंस उन लोगों का कानों तक पहुँचे, उन लोगों का दिलो दिमाग तक पहुँचे। और ये जो त्रिपुरा का जो समस्या है, खास करके इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ये जो प्रॉब्लम है ये त्रिपुरा का त्रिपुरासा लोगों का ही समस्या नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न का समस्या है और ये पूरा हिंदुस्तान का भी समस्या है। क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुस के हम लोग का युवाओं का नौकरी खा रहा है, त्रिपुरा में ही नहीं पूरा हिंदुस्तान का इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। और कुछ महीने पहले सुपरस्टार साइफ अली खान का घर में एक बांग्लादेशी ही इलीगल माइग्रेंट ने आक्रमण किया था। तो सिक्योरिटी भी थ्रेट है, कभी भी कोई भी उग्रवादी, कोई भी इलीगल माइग्रेशन जो आया है इलीगल तरीके से, कोई भी उग्रवादी आतंकवादी काम भी कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। तो इसीलिए यही मुद्दे को लेकर ग्रेटर त्रिपुरालैंड और अपना त्रिपुरासा जाति का जो त्रिपुरासा एकॉर्ड जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यही और इलीगल माइग्रेशन का डिपोर्ट और डिटेन का ये जो मुद्दा है, इसी चीज़ को लेकर मैं आज पैदल रैली यहाँ से अगरतला से शुरू करने जा रहा हूँ। और हर त्रिपुरासा ये सपोर्ट करे और हर नॉर्थ ईस्टर्न लोग सपोर्ट करें। और इस मुद्दे पर मैं आशा करता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी को ये सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Raja Khoragul Disimi Amit Nikoktum Chini Khorang Bubagara Pradit Kisha Debormani Asamani Shalna Rogat Tripura Mothani Adong Rok 26 Asrambari constituency Porshuram Amsani Tui Thangza Globus Debormani Terudini Bagai Sobaso Klaiga Tripura Mothani Adong Rok Osalo Manjaka Tripura Mothani Khwai District Working President Triti Deborma Block Vice President Shubal Singh Deborma Regional Day Monitoring Committee ni Adong Rok Bomanjaka Hambai pula chine media person sono haino hai sungkiribo kasih jaga pajak 13 दिन तबा पाइचल कंदा सो चुबा जखने नै तो तिनि फाइमान गाबनो सो तिनि सेमनो सिबा हाक नांगनो चिनि हाबो बागरा प्रोडक्शन मालिक को तिनि बिनि बाद दे एबा केबा बिनि आसेमा साल सो बिनि वा आसेमा साल लुबिनो सो तिनि चाम्पो रिजनल लांद्रो चिनि सिटे सिटुबो
पूर्व साबसरा बिसिनि चिनि टेटि हाफोरनि बिजों थिखाय जों फट'नो बाखा तै खिसिरि रुम सालायखा तै जों आरो चिनि बगरानि जों सामनो रुगै जों केग्रो वरा लायखा आबोनो ल जों ताबो खायना ताबो सारिजरा कायसा चिनि वेस्ट साबसरा बिसिनि 2 नम्बर वाटो चिनि चाक्रा क्रक्सा लफकुस चिनि चाक्रा मथनाय कुस्टुनानि थुइथागा संसार याक्रे जों दिनै बे पाइथांनि सामनो रुगै दिनै सिमि बंगरो किटन एबा बे पाइथांनि पान्नांनाय आबोनो खानावै जों दिनै बबागारानि आसेबो सामनो रुगै जों हाय बंगरो दिनै जों किसिचा बनो दुखंगरा बंगनो जों गोबां दिबै आपनो मार नक्ति दक्सबि जों किसा सुबासो खायनायनि फैलागा जों दिनै अरा फाइमान जाखा आं जिफाइ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट टिपामुथनि वार्किं प्रेसिडेंट आंनि बुङो डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट दै लगी दङ जोंनि साब्बिस आश्रमबारि कन्स्टिटुएन्सि नि ब्लक भाइस प्रेसिडेंट जोंनि बर' होनांगौ सुबरसिं दङ दै आरो लगी दङ जोंनि जाम्फर वेस्ट जाम्फर रिजननि जोंनि कमिटि मेम्बाराव आं बुङो साब्ला दै मनिटरिंनि दै वार्ड कमिटिनि दंबायो आं बुङो सारिया आसनाव गोबां साब्ला काम लगै tak paichan jora nor media person phungsi chono jora no bagai haino no hamaya ko khwaini simi biplopni kokthum chini khorang Charshla Agortala Progna Bhavan Tripura State Election Department Luazi Mumbai ERO Rokna Tiye Khlaijaka Training Program Manjaka State Chief Electoral Officer Brijesh Pandey Additional Chief Electoral Officer Usha Jain Mok Akoshong Ashla Kokthumni Bisingti Koksanani Thanga State Chief Electoral Officer Brijesh Pandey Shaka a training regularly no Klairuzago Hane Abno Kariba Ashla Electoral Notiye Talbidal Nakongmani Kolam Shawikhana Roka Electoral Officer Brijesh Pandey नहीं एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग है ना हम लोगों का साल भर रहता है इसका ट्रेनिंग कैलेंडर आता है तो ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है ये हमेशा होता है आपने अगर ध्यान दिया हो तभी करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था साथ में अभी 26-27 जून को जो है BLOs का और कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 6 थे उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिसमें एक DM भी थे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर तो ट्रेनिंग होता रहता है तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है और उद्देश्य ये है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है तो हम लोगों का है कि कई बार कुछ EROs ट्रांसफ़र हो जाते हैं कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है सो कमीशन ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन है और आपको पता है जनरली इस जो है हमेशा इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हर साल होता है तो उसके पहले कुछ प्रिपरेटरीज एक्टिव होती हैं तो अभी ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है बट जब भी होता है तो उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है हम लोग पीरियडिकली फेज़ मैनर में हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं तो ये ट्रेनिंग भी यही है कि क्या इलेक्शन के रूल्स क्या है रेगुलेशंस क्या है जैसे रोड में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है या EVM कमीशनिंग कैसी होती है तो ये हम लोग का एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी है उसी को करते हैं सर पहले हमारे स्टेट में कितने ईयर्स थे अभी कितने EROs तो हमेशा 60 होते हैं जितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंस होती है पहले सिर्फ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट थे अभी 1 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तो अलग अलग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया बस इतनी ही तो इस साल कब समझ रिविजन होगा इसका अभी तो आया नहीं कुछ शेड्यूल जब आएगा तो शेयर करेंगे वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक को हम लोग पहले नोटिस देते हैं उसके बाद होता है इससे सर दिल्ली पे एक्टिविटीज चल रहे हैं कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी चल रहे हैं उनका अपना चल रहा है तो त्रिपुरा से अभी तक कितने आदमी ट्रेनिंग के लिए गए हैं त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार हमारा जो 60 BLO गए थे 6 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर गए थे इनफैक्ट हमने उसका ट्वीट भी किया था अगर ध्यान हो आपको फोटो भी डाली थी और उसके अलावा भी कई फ्यू राउंड्स ट्रेनिंग हुए जैसे हमारा भी ट्रेनिंग हुआ था एडिशनल CEO का भी ट्रेनिंग हुआ तो अलग अलग राउंड पे होते रहते हैं मेरे ख्याल से 70-80 लोग तो हम लोग ट्रेन हो गए हैं इसमें तो इस ट्रेनिंग का अगर एक तरफ से देखा जाए मुख्य वजह ये है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको स्मूथली करना और जो इलेक्टोरल रोल है उसको हमेशा वो बेसिकली देखिए इलेक्शन तो जो प्रोसेस है ना उसमें तो चूँकि हमेशा लोग चेंज होते रहते हैं तो ये पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है वो एज ए पार्ट ऑफ दिस थिंग है अभी आजकल कमीशन और ट्रेनिंग पर फोकस दे रहा है उसी को ध्यान में रखते जैसे कुछ नई चीज़ें आती नई टेक्नोलॉजी आती थी जैसे मान लीजिए नया कोई एप्लीकेशन आता तो फिर उस पर भी लोग Rasa Khoragol ni simi omit ni kokthum Chini Khorang
Kaisa Pandani Kifili Tongmani Zarawa MLA ni Malkhongno Khoboi Khungta Malkhong Thutaimani Koktoma Kisasani Bagai Kaisa Kotor Party Muni Yakni Kadikha Umurpurni MLA Ranjit Das Abai Party Muni Koktoma Mankino Party Muni Thaya Thangshokika Police ni team Abai Kino Laharo Kabang Kokborok Kothom Laika Ashlo Party Mungo Kalai MLA ni Malkhong Zerabi Thangmani Koktoma Kisasani Bagai Kaisa Kotor Party Muni Yakni Kadikha MLA Ranjit Das Bureau Report, Chini Khorang. Dini ni Koktoma Ashok Zaratuno Deba Hasta Hayute Hakotoni Koktoma Shaimana Bagai, Jayawi Naitoni, Chini Khorang. Khulumkha joto Tripura hasteni lukurogno Deshe borom borom no boishote chenanike sara phayo Baba Goria phaimani shalna rege Shora Kumar Jewelers bakhaktui sate lukurogno marata hamte amjak maya phayo Baba Goria jotoni nukungo mai phalpo phangkalange haine saya talange thang আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Khulumkha ang Manorama ang Lipika Puilakhe ang narok jotono koktoma kaisa kaham sanani shebmangkha Bo Akse Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection deina nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 meni bisi phadi jingjokto on my thok te chin sa haparo habu nailen Akse Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry 100% exchange value mainai rangjak samo joto purchase no should give for mainai haidi visit ke bhaidi tre nangni Akse Tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give manai mini purchase angkhai ni pick kha ta khena amkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mexican Hambai Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer